Salut chers élèves, donc faites la séance. غادي نخدمو على le texte narratif نص الحكاية. donc أي sujet تطلب منكم سواء un événement ولا un souvenir ماشي ضروري يكون un souvenir d'enfance ولا تطلب منكم يقول لكم في sujet raconter un événement ولا raconter un souvenir donc هذا صالح. هذا le texte il respecte le schéma narratif, la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, la résolution du problème et la situation finale. كل هالمكونات ديال لو شيما ناراتيف كاينه في هذا التكست ناراتيف à 100%. donc je commence à vous lire تبعوا معايا. pendant les vacances dernières nous passions donc غنستعمل l'imparfait et le passé simple كما كتعرفوا le texte narratif خصنا نستعملوا l'imparfait et le passé simple pour exprimer l'élément perturbateur. Nous passions 4 jours à Marrakech, la ville touristique مدينة سياحية par excellence بامتياز. Nous avions visité هذا le plus que parfait du verbe visite. Nous avions visité la Ménara, la mosquée الكتبية donc هادو les monuments المعالم التاريخية اللي كاينة في مراكش. la mosquée جامع الكتبية et d'autres places وأمكنة أخرى. Le dernier jour avant le retour à la maison donc آخر يوم قبل ما نرجعوا في حالتنا وما تسالى العطلة نرجعوا للدار nous visitions جامع الفنا. زرنا جامع الفنا. cet endroit هذا المكان هذا pronom démonstratif ديال الإشارة. cet endroit populaire شعبي qui contient اللي كيحتوي qui contient beaucoup de conteurs donc beaucoup de conteurs les conteurs هما هذوك الناس ديال الحلقة اللي كيحكيو الحكواتي كيقولوا الحكواتي les conteurs beaucoup de conteurs des restaurants ambulants donc les restaurants ambulants هما هذوك كنلقاو مول العصير ولا مول الحيرة داير واحد المحل واحد الكروسة بحال ريستورون صغيرة وكيتحول من بلاصة لبلاصة هي امبيلون متجول إلى كل مرة فين كيكون. tout à coup فجأة l'odeur هي الرائحة des saucisses nous attira أثارتنا ولا جلبتنا ولا أثارت انتباهنا donc كانت ريحة لذيذة. le plat الطبق ولا الماكلة était délicieux nous le mangions كليناه avec gourmandise بشراهة. après une demi-heure من بعد ما دازت نص ساعة des douleurs آلام insupportables غير محتملة ميريتي تزعجني هذه إي دو ميريتي à l'estomac هو البطن في بطني. je cherchais les toilettes donc بقيت كنقلب على les toilettes et durant هي pendant durant le chemin في الطريق j'étais évanouie أغمي علي j'étais évanouie. quand je me suis réveillée عندما استيقظت je me suis trouvée donc هنا pronom réfléchi me كيعود عليا je me suis trouvée وجدت نفسي à l'hôpital في المستشفى. point à partir de ce jour من هذاك النهار à partir de ce jour là mon père nous a interdit de manger ailleurs. الأب ديالنا منع علينا باش نبقاو ناكلو في الزنقة ما كاين غير الماكله ديال الدار. دونك نتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنساوش ديروا جيم تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وحد موفق في الفروض الى حلقه مقبله ان شاء الله.